এটা কি দেবে হ্যাঁ এই যে এইদিকে দেখো না দিও না সর কান দিও না কিছু কান দিও হ্যাঁ আবার টাঙ্গো দে স্টেপ কা দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ এইদিকে পুরো হি এইটা তুমি জানেন যে ছোট মাটা করে জানেন এটা তো আমাটা আমি জানি না বড় এম মারো বড় এম কেয়ার খুব হাসি মামা কি দে বড় এম মার দি নে আমি গেল না করব সে পানটা নেই দিবি না পানটা নেই দিবি না না আউ না সেটা ফিঙ্গা সে পান করব তো আবি সে পান্ডা ফিঙ্গা দিও এবারে এক ফটো দে মারি ইন কই দিবি এই রে ছুয়া বাবা এই ইলো হে গো না কোনটা বসে দেব এই গচ্ছ দেখো ও কাম না ধীর রইছি তো না ধীর হই নাই চলো হলো তো কিলিবিলি ধীর রইবা সঙ্গে সম্পর্ক কিছু এইটা না এইটা ধরুন বলো ভাই এই বিছুয়া এই কি রে বিছুয়া এইটা এইটা এই দিদি কিসে কি পাটি কোনে কান্দো নাই ন কান্দিনে হল না আও কান এটা রখিও তো না সন্ধ্যায় রইব টিকে তো আর দেখে সারি এই ছুয়া तते कर दावा था बुढ़ी को खाओ এইটা চুয়া এইটা কিসে কি চুয়া কিসে কি হে ইয়াড়ে হেইটা হে এই রে এই দেই দি না দিনি দেই কি দেই अच्छा ओहो ইরে চুয়া এই গা চ अंशुमान बही गला ग्रामवासींकर मंगल कामना श्रीमाल मंगला देवी सर्वरी आनंदी नाम ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र लक्ष्मी राम लक्ष्मण सीता वीर नमो भीराव नम ऋषि महारु सूर्य चंद्र तरा नम पाणी पवन अग्नि नम जम जुग्नि नम इंद्र वरुण कुबेर नम समग्र मंगल ग्रह बुध ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह रवि ग्रह महाग्रह तालवे ताल महाकाल चित्रगुप्त यमदूत पूर्व देवी देवता पश्चिम देवी देवता उत्तर देवी देवता दक्षिण देवी देवता स्वर्ग देवी देवता मर्त देवी देवता पाताल देवी देवता धूपंग पुष्पंग दीपंग नमो नमो देवगणाय देव शक्ति देवता शक्ति धूपंग पुष्पंग दीपंग नमो ग्रामवासींकर सर्वे भवन्तु सुखी ফের গুটি বজবে না এই পুরি গুটি বজবে संतान रक्षा कर चंदन রোজ সাটা ফেরে না তো লাগবে चंदन हां সাটা ফেরে आगो तो जाना कि ना तो साट बोरी हो करके ओए चंदन न ऊपर नहीं हाथ दे भेलियन री
ଟିକେ कैसे को ଟିକେ ଫଲୋ କରି अंशुमान अंशुमान लागे କହିଗଲା कौन के बाबा हेलो हेलो गुंटलू जाऊनी मामा दीदी तो मुंडे टिकली नहीं चलो मो पीपी जे आमे तीन चाहिए हम पीपी एटा हम पीपी ना न खा तमे कोन खाइबो तमे किछि खाइबो नै हाथ तो धरनी बेस चलला कोइला ती पछि जल कुछ आई हास मिस्त्री को डाक मिस्त्री देखो एम स्त्री आज आम पिपीर ग्रामदेवी माँ पाखरे चुटी पका होची सही अवसर रे समस्त को भोग बंटन करा होची ना बंधु बांधव रा प्रिया पिता ले यार भाई ये है सेरी ममता बाबू ये देबे ममता बाबू हम साइड साइड खाइतिला तो बोले वाला 8 दिन लोग कइतिला से का ही दियो दिना एकटा भी केडा दे ये जरा मेना फास्ट जरा दियो सेटा बाद को दार फास्ट हां हां ना हमें तो से जाऊ देखि गइले गोटा को जंती एटा पर फोन दे सी पर पठाई मु तो जानती सेटा आजिकल दिन रो जामुकुली खाइलणी पड़की ना आउर दियो ना भाई सही भाई नो बजा हां और भाई जी पीछे बोले